movie that opened the doors for me, so that's why I'm very, very fond of it. Sí. And all the way from Cuba to Traverse City, Michigan. De Cuba hasta Traverse City? Lejos. It's far. Y perdimos avión. We missed our plane. Cancún, We Chicago. went from Cancún to Chicago. Chicago Traverse. Chicago No, La Habana, Traverse City. Cancún, Cancún, Chicago, Chicago Traverse. Yeah. Un largo viaje, pero vale la pena. Very long trip, but it was worth it. Es un lugar muy It's a hermoso beautiful place. y creo que lo más lindo es cómo nos han tratado las And personas, what I think is most beautiful con is mucho about cariño. how the people have treated us and how affectionate and kind they've been to us. Y nosotros fatigamos. And we're tired. We're very tired. They've done so much. They've done a lot. Yeah. The movie business in Cuba versus the United Business. States. El negocio. El negocio. No. De cine. En No. Cuba. En Cuba se hace cine, pero realmente no se recupera lo que se invierte. You don't get back what you've invested No. in Cuban cinema. It's not really a business. Los cines son muy económicos, la entrada, It costs very little to get into a Cuban cinema. y puede About a penny. recuperarse algo cuando se vende fuera las If you take the películas. movies outside of Cuba, sometimes then you can make money on them. Alguna Or if televisión. you show them on television outside. Pero en estos momentos, cuando se hace cine, casi siempre es con coproducción, porque económicamente en estos momentos hay una crisis también en Cuba. But usually when they make movies right now, it's a co-production with Spain or France or another country because it's such a difficult economic situation right now in Cuba. Sí. Y para el cine, que es una industria tan cara, And with mucho más. because cinema is such an expensive industry, even more, they need more help from outside. And how do you deal with your fame? Y como es una persona muy conocida, muy famosa, como Bueno, en Cuba una persona muy conocida, in Cuba, a very famous las personas person. no son tan agresivas en el People aren't sentido usually really very aggressive, de caerle encima, ¿no? like to like Pero sí come son running up muy to them, amables, pero sí but son they're muy very- But amables. they're very, very friendly. Y vas a los lugares y te saludan y quieres que You go te somewhere sientas bien and they greet you and y they que hope tú you're doing estés en la well, mejor and mesa they y give you que the best tengas... table, and Sí, muy they're amables, just very nice. Very kind to you, pero sin caer encima de la persona, without ¿sabes? being overly No hay official. paparazzis. They're not paparazzi type. No, no hay paparazzis. No. What's next? ¿Y por qué no? Mi próximo es un monólogo que acabo de terminar de escribir, She just finished writing a monologue. que se llama Neurótica Anónima. An anonymous neurotic is what the name of it is. Anónima Neurótica. Uh-huh. Yes. Es una acomodadora de cine. Es la persona que alumbra el camino a las personas en el cine. Oh, okay. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Acu- What is her name in English? Pues en qué sentido que Cuando tú entras al cine, okay. tú The tienes una usher. persona. The usher, that, you know, like Usher. what we used to have when we Usher. had the usher. Usher. They would like It's the history of you know, Usher. what do you call that? Yes. The aisle. Yeah. They would like the aisle, and Yes. it's a a story liar. about Yes. an usher. Yes, a movie usher. And you're beginning shooting already? No, it's for the theater. Yeah, it's a theater. For the theater. What would you rather, the theater or Yes, movies? yes, the yes, ¿Prefieres yes. el cine o teatro? No, the cinema. You I prefer prefer the cinema? cinema. Yes. theater? Okay, I movies. prefer this the movie. Why? Why? Because tiene muchas ventajas, ¿no? It has a lot of advantages. Primero que puedes trabajar internacionalmente porque te das a conocer a través del cine. First of all, because you can work internationally, because you're being recognized through the movies, and Porque perdura lo que has hecho, el trabajo que has hecho perdura. because when you have it on film, then it lasts. Perdura en el tiempo, ¿no? Porque además puedes criticar tú misma tu trabajo para mejorar el You próximo, can look at it and you can criticize propio trabajo. what you've done, and you can say Eso this no is what puedes I'm going to do hacerlo. better next time. Eso no puedes hacerlo en el And teatro. you can't do that in theater. Son funciones únicas siempre. It's always a one time. Y aunque a veces las personas dicen que el teatro, el encanto del teatro, And even though people say that es que es una noche y se termina, that
in theater, it's just like that one time period and then it's over. Sí, hay personas que dicen que ese es el encanto. Yo That's what encuentro, the charming thing yo is about it encuentro to que some eso people. no es ningún encanto. She doesn't think it is. Porque Are you really hard on yourself? Tú eres muy dura con ti misma cuando te ves. sí, a veces sí, sí, a veces sí, Yes, yeah. a veces sí. Yes. Sí, y sobre todo cuando veo una película la primera vez, Especially mi when she película. sees her movie for the first time. Ah, terrible. Horrible. Poco a poco después voy suavizándome, ¿no? So little by little after when she sees it again, then she sort of starts readjusting, Me voy reconciliando. reconciling herself with her. Pero la primera vista siempre soy muy But the dura. first time she sees it, she's always very hard on Sí. herself. And Porque, but that porque makes you pienso grow. esto podía haberlo hecho Pero- mejor, I'm esto thinking, otro this I podía could have haber done sido... better, and this I could have done this. Pero así lo puedes conocer también. Claro, Yeah, of claro, course, esa es la yes. ventaja. That's the advantage. And you're learning all the time. Estás aprendiendo siempre. Sí, claro, Yes, of por course. supuesto. Yes. Yo creo que esta carrera es una carrera que uno I think this nunca career termina de aprender, That you never is a career that you never stop porque learning. uno nunca termina de conocerse a sí mismo. Because you never stop learning more about yourself. Siempre descubres algo nuevo en ti que You no always discover conocías. something else about yourself that you didn't know before. Sí, We are so honored to have you here. Qué honor. gracias. Estés aquí. Thank you very much. Gracias. Thank you very much. Thank you, Thank Brett. you. I appreciate it. And thanks Yes. for checking us out. We'll be back later. Qué bonito. Such a good job.